wi indi Allah jam hinne kuuɓuɗo jam hinne kerriɗo yettore lamɗo wodani ndelle sakiraɓe am worɓe e rewɓe nanoɓe fulfulde onon joɗotoɓe kettino kibaruji amin suudu télévision o wakkati assalamu aleykum e moɗon kibaruji meɗen ɗi min kollotoon hannde ɗi toɓɓe tati toɓɓere arandere min kaltana fa hannden haala batu mo batta laamu kinniɗo ndemri waɗi hakkude muɗum e ɗum wonno hokkoɓe kibaruji ɓe garan fa hannde min jottina ɗum wonno kibaruji amin e halde fa hannde haala jahangal batta laamu kinniɗo cellal ɓiɓɓe adama en ɗum wonno suudu loctoreur wiyeteno fa hannde en tegandu o woɓɓe du ina mbiya fa hannde suudu loctoro Blaise Compaoré ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde ono woɓɓe joɗane kettino kibaruji amin suudu télévision o wakkati kibaruji amin ni wonni en donc no mbino ni on ni saabe ñaw coronavirus luumo ɗum wonno tataɓal no ɗiɗaɓal ɗum wonno luumo guure ne jeyno fijeede ñande sappo lewru ndu hitande won e ndu en amma nde fijide heɓaka fija saabe ɗum woni no mbirmi on ni ñaw coronavirus no woni leydi meɗen amma ɗum haɗay batta laamu ɗum wonno kenniɗo ndemri kam wonno Salif Ouédraogo kanko on o noddi hokkoɓe kibaruji o hawriti e muɗum en fa o battida e banggal ɗum wonno ñalawma guure on ndelle fa hande fa keɓon laaɓal fa paamon fa hande ɗum wonno koɓe mbidi e o batu mi noddanniraɓe meɗen ɗum wonno sur télévision kam wonno fa hande Dawda Watara Landry Somé e Oumarou Tamboura hollude yimɓe leydi e leydi adunaru Allah fuu moƴƴere tedduɗo ko sunkaji ñebbe giriji e mongobin ɗi guureji arandeji ko mbawi wallude fa hannden fa keɓen ndenago e banggal nema woɗum saabi ndeɗo hawrinde ñalande adunaru Allah daranino fa hannden guureji demeteɗi ko wowi joƴƴinede 10 lewru février haddu hitande fof ndelle saabo ñaw coronavirus ngu saabi ndeɗo ñalande waɗa tawe e hawrude hokkoɓe kibaruji e heddade fa hande e dow filade hollutinde yimɓe fof moƴƴereji fa hande guureji demeteɗe ko mbawi wallisinde fa ndenago e nema heɓe ndelle kanko batta laamu daraniɗo fa hande ndemri o holliɗo en fa hande hitande faltine nde en ko heɓa e dow bangal guureji temi haddu ko watta tonniji millions 5 ujunaji hemre e capanɗe jeɗɗi e jeenayyi e tonniji hemre e 4 wonno ko heɓa ndelle ino ɓeydi fa ɓuuri hitande faltine nde sabu ko ɓeydi ɗum hitande hikka hewti tonniji hemre e jeenayyi e temedde 390 ko ɓeydi hitande hikka woɗiɗo fa hande ɗo holli gollal daranigal fa leydi meɗen heɓa tonniji million maaro ko rema leydi ka keɓon famde ngal gollal ngal yottaki sabu hitande hikka nde hewtata fay tonniji feccere million maaro ko heɓa ndelle fa hande ko heɓa ɓeydi ɗum wonno ndemri haabo haddu tonniji 696 e tonniji 636 wonno ko heɓa haabo ley hitande hikka nde ndelle kanko batta laamu ndemri Salif Ouédraogo o holli ley hitande warone nde golleji kewɗi ina goni e waɗede keɓal guureji heɓe ɓeydo e dow saabe fa hande ko jiiɗon battare laamu makko nde inde muɗum woodi ko wayliti ndelle fa heɓa gollal ngal tabita leydi Burkina Faso hokkan fa hande kamɓe remoɓe machinaji ko watta ujunere hitande hikka nde ndelle ɗum en fof e daranade fa hande fa filo nguureji nema nguure heɓe ɓeydo e leydi meɗen Burkina Faso ñaaren kibaruji meɗen fa hande yaade yeeso ɗum wonno ko kalten en kalan haala ɗum wonno dokkal ndelle e dow wallude leydi meɗen Burkina Faso fa kawen ñaw Covid-19 leydi Chine waɗani leydi meɗen gallude meɗen Wagadugu waddani ɗum e ɗum wonno kaɓitirɗi e ley kaɓitirɗi ɗi on tawan ɗum wonno awnigel fa hande ñaw Covid-19 e tawte fa hande lefoy cuurowo hinere e hunduko ndelle ko wana ɗum du lebbi 6 patinoɗe ɗum leydi Chine hokkino leydi meɗen Burkina Faso guineji kaɓitirɗi fa kawen ñaw Covid-19 ndelle laawal ngal du ɓe kokki ɗum wonno batta laamu kinniɗo cellal ɓiɓɓe adama en leydi meɗen Burkina Faso fa keɓon paamon fa hande no wonon ɗum yaari mi noddan ɗum wonno nilaɓe meɗen sur télévision kam wonno Nongoba Kouda Maymouna Traoré e tawti fa hande Oumarou Tamboura leydi Sine ina hokki Burkina Faso kaɓeteɗi ko rentagol woodi e fa hande ko daarite e yalla Covid-19 ino tawa e ɓinguel adama haddu ko awnete ujunaji 20 woodi e lefel hinere ujunaji 100 ɗum fu e tawde majjum ina waɗa millions 250
Nous saluons à sa juste valeur ce don. miɗe jettingal ɗo dokkal sanne bawtowal ɓeydude fa hannde sembeji amin e habdude ñawngu e hokkude fa hannde kamɓe sawroɓe ɓe kaɓitiɗe koɓe ndentorto wodude fa hannde ɓeydude kaɓitirde ko dartirte fa hannde salla covid-19 ina woni e temete komin keeɓi hannde Les dispositions des kits de réactifs que nous avons reçus ce soir. ndelle sin ina wondi e projet e ɓeydude fa hannde mbawɗe yimɓe sawroɓe ɓe On a déjà vu une identification. miɗen gondi e fa hannde hawrudurde gollal hakkude suudu loctorore mawde leydi Sine e fa hannde suudu loctorore tengandogo ɗo e dow habdude fa hannde ñaw covid-19 ndelle hono hollodurde ande hokkudurde fa hannde formation ji e ɗum ɓen fof e dow ɓeydude fa hannde sembe habdude ñaw coronavirus o Pour renforcer encore une fois la capacité de la lutte contre la pandémie. ngal ɗo gollital ina holla fa hannde aadi mo Sine hooji e tawdede gande Burkina Faso o e wallude ɗum habdude ñaw coronavirus ngo ayo Umaru Tambura foofu maɗa e golle lamɗo fa hannde dalili fa hannde kisem ɗum wonno ñaw biyetengu coronavirus ndelle suudu baba en jettinan ɗum wonno kibaruji meɗen e halde fa hannde haare jahangal batta laamu kinniɗo jammu e cellal ɓiɓɓe adama en leydi meɗen Burkina Faso kan woni Charlemagne Wodirago ndelle kaɓe no famde kanko batta laamu on o tawama fa hannde le suudu loctorori ɗum wonno tengandugo ko heewi no andiri suudu Blaise Compaoré o yahana toon fa hannde fo o tumto ɗum wonno sukaɓe sappo ɓe dental biyetegal chaine de l'espoir ɓe sukaɓe gaɗa ɗum wonno oppama ɓerdeji muɗumen oppama ndelle kanko batta laamu on o yiifa o dara fa hannden noyi worruno sukaɓe en hono koɓe oppa ɗum noyi jaam mabɓe wodi ndelle banggal majjum keɓon famde hono no mbirumi o ni dental biyetegal chaine de l'espoir kamɓen caabi ko sukaɓe ɓe oppa fa keɓon laaɓal en noddan fa hannden ɗum wonno niraɓe meɗen sud télévision kam wonno Salif Bilem Roseline Watara e tawti fa hannde kanko Umaru Tambura mosanɗe mawɗe wonani oyaye e ɓiw karol kafanno ina yetti ɗo en dokotoroɓe ko oppi ɓernde suko makko biyetegel Isaac kangel Isaac ngel ingel jaɓɓori ɗo e batta laamu cellal o e mosango mawgo ndelle o batta laamu garɗo fa hokka balla muɗum woɓe joye wonno oppaɓe ɓerɗe ley Burkina Faso ɗo ɗum waɗayno suudu lokotorore tengandogo iwde jeenayi fayade 16 lewru janvier ko falti. Pour une première, disons que c'est une réussite. e arandewal ka eɗen mbawi wiide yalla gasi min oppiɓe ɓe joyo futto saɗɗorma fu jooɗaki hadduna e ɓe kam fu daɗi ina mbawi hotude jonik min gadi échographie o min daari min tawi saɗɗorma fu wala jonin ka ina mbawi hotude guro muɓɓe. Donc ils peuvent regagner tranquillement leur domicile quoi. hande ko waddi yimɓe fuu ley docteur e CHU tengandugo o wonno ONG Chaine de l'Espoir wadduno yimɓe 15 doctoroɓe ƴuuri France wari wallitodiri e doctoroɓe CHU tengandugo oppi sukaɓe joyo opération ɓerɗe jonka hande sukaɓe naw heeɓi laawol samtaniɓe fa wooɗi fa guurto jonka goto heddi yimɓe fu rokoto Allah fa on du heɓa cellan heɓa wurto. Aujourd'hui c'est une grande joie pour nous. Handen belil ka mawɗo wonen min kolli salla gollidal hakkunde soɓɓire e horɗore e tawe dokotoroɓe meɗen tawaɓe ɗo ndelle eɗen mbawi wadde oppugol ɓerɗe miɗe yetti sanne yimɓe gollidimɓe ɗum wonno ko wiyete Chaine de l'Espoir chiffre R e Migo Tibo ɓe en wonno ONG ji tati hawrudurɓe sembeji muɓɓen gollide hôpital tengandogo fa sukaɓe en kewte cellal muɓɓe Que ces enfants puissent retrouver la santé. ko gollal ngal filoto tawe haddu leyɗe piiliɗe ɗo en fof gollal oppude ɓernde ɓinguel adama tawe wo Burkina Faso ɗo en kam wonno to ñembete. ayo Allah waɗɗum gonga woɗɗi suka gonɗo fa hande ne heddi fa hande sulawtoro on du eɗen gaaro lamɗo subhanahu wa taala fa handen hokku suka on du jammu cellal ɓernde muɗum ya allahu ya rabbi ɗum wonno ko gartuɗen ndelle keɓon famde suudu baba hono handen o bandi e gorko Umaru Tambura kanko wonno e payenɗe kanko wonno e kore kanko wonno e bopi
ndelle fofo makko golle makko mbuɗi sanne wala fof ko heddi sana miɗo wi on ko fo moɗon jaango si lamɗo yiɗi jaɓi min garan fa hannden min kollito on kibaruji gaɗɗi ɗum wonno leydi meɗen Burkina Faso amma fadde nen en nodda fa hannden ɓi e debbo bandi e debbo Dulkum Bénédicte ko kanko du o wara o holla suudu baba kibaruji gaɗɗi ɗum wonno e haɓere. Assalamu aleykum e moɗon ko fomo. Décembre sans ya ne ton tenga so menga tikitinga son wata tala so lo bilfu bangeti sa ya ni ministère ninga sangeta kadam sa yella kelana sera nimbui da sam palato central la wotone nazin société par sur leur tourda et nantilik ngesa meti ya lorto embatum la wotone ya tum si ya tozalle bangeti sa ya ni woro ka kelana pa sa ya ni opération buru ti wili tikeli ya son wale sanandi kan te nimbui da la newu so suno matum kanga nyinga sabi sibala pa ni widiga tane wongo idbayi television zugu bil hunda ya se fuguri ci wala sam pila yemla woto la ya alkamisa kiba sam betono su wala woto ne ade hedna to likinge sameti ti zamandara ya rare sinyak anduni wa faza pour atidnan ti sa ya ne koda yele la signil fa ya nangura bemsa la koda taba absoluti legumineuse ramba mi gamti ronda yumda zubuko patwen pam taba na yidan ke sa ne tigla point la ministère ni ngasengeta ko bayela kelena sera kiba kitba woto ne un wiliksa ya de bam santo mateka la sa ni marab sambe sekede ko ba wenge ikinga to pamvene mane idize kabri wo furu kiura sam pirare anduni fangil kepinya kame annawo bon ko de sabisi wala benga la sundamba sombone na saranti legumineuse avuka taba sabara somanzinda tontenga pour zamandara la covid-19 nyinga kitametiranka ngapa zinye yaren kite ti minsi ninga sengeta ko bayel sakiba kitba nan convenam benya sunkama e nangura e yiwa ya tumde ya kobo parba ne jeune namba hukude ane parba ne jeune namba atara yodo ya bumme e wari buengo fo handi a kere fla soma ti la fikefo ya bumme fo han kose a kote fla lidi wusgo rondo célébration la ton wa na maruto parce que mimi e bara be to bondo covid-19 yiwa kitame ti tondo yetiti hanan to na bauna mana wata mitini bo wa yi wusgo ti yemo to me wa sababo ti awat kiti bara pampanga donc yiwa ton yindame sosni tawramba yetini wotowa ton nan kele mana conférence de presse la rugulse minigi tumning tumda wa dar kanga dara la minigi ya boy la tontum tiyo me akiti dame tayisoma mini la kele mana gera 5e nation wa son lori yumda obulgam tu province rampina la nuwa sembe Burkina Faso zugu province rambampi la nupura la bonkol zapatolor yisomay ari asentuni okolo kalma la nimbuida senzuimba habzinsa lenkitame to buligame ti arab nan kelim nyaat sa ko sur zinsi nimbuida tempam ko de bisinda ti afa faarun koba sakene solro sandikante sa yane ton tenga so meng tigtere son wate en décembre ronda yumda tiare ya palato central la pour la mam sedana kelen tiksaine tigra woton la wiligame ti ministère la ninga sangeta karam sa yella to soba kelen nazi da bene pour namba am pam sos ni nimbuida sa yirfa na ila to tiki gestum da sana sol to net fa to kesa menga sana yelenti yineri bangati ton to nota sinzi bene kelen na piena ministra idna to kelra pian wende klema sa wadoro ya to nota sidoni kachono ne Suleiman Sanogo mtoko même fa hamakra da train organiser la foire na keto mutanga avec la cible nous ton pomma
tõnd menga kota société rãmbã tɩ sã n mik tɩ tʋm-tʋmdã bee tẽng 11 décembre tẽmsã pʋga biblik nebã beene la pa tɩ modg b zãng ye la tõnd tʋm wazifã yẽ wilgi n yet 11 décembre pa goor neera bal n na n tʋm sõng tõnd ye tõnd nika fãa ne sulame n pʋsẽ wã segd n gesame est ce que tõnd me nika fãa n tõe n sõng yaa zɩbgo tɩ bala yaa haya zẽkd sugri tõnd sambi sãsẽn dɩk tɩ zẽngã tɩ boond tɩ diaspora wã b zoe n kõ zĩig tɩ b maan cité la diaspora yaa kubd sẽnegã yogdg ne kubd tɩ sʋkã la cité de force viva n tara a moyen fãa tõeme n wa ko zĩig beene n me bon bãmb yeelame tɩ kẽera pa tar moyen na n me tuule bon la zoe n tara moyen rãmbã tɩ wa yagl man beene n tõe n me tuul n sõnge dẽnd mam teedame tɩ pak rãs wa n tɩ yɩɩda tõnd sã mag tʋʋm ning na n tʋma yaa sẽn na n tõog n maan tʋʋm kãnga t'a yɩ neere la a yɩɩd wakat sõnga yãmb me yeelame yaa yãmb kam n zã tʋʋmde bɩ bãnge tɩ bũmb yẽn tõe n maane n gʋls kao n pa gʋls kao bũmb yẽn tõe n maan tɩ yãmb sũurã n yooga ka tõnd kaamda sẽn bel ka wã na tara le poore n kamã n kõ yãmb gel pour un quel lancement ta wala yuba yiboto ne bar 5 zamana pour un ti yiboti covid-19 e bar son wen fon smukoto ne tene di olon pawum da vonre la wilga me ti saya ne ba san kelen na tel taboto ne kitameti bara ko do ro sen yir fa Burkina Faso ka bangeti ton le pama kuni senai la top to son zabne bakanga ministère ni ngasingeta la fi wa yella kelen na de akun kanga ya zamandara shinte ngaram so tumoto ne tobna wa ko nyolima la tumde da tawa sana son lo temba o tumda wenge it kan to pan ven mane Elise Kabri Shindam Zekavna Nation Burkina Faso la morna ilon tongo zabne COVID-19 a bara. Ya tumte il santen ve sambang marata la net be patala la blikantasba. Ya kitram son naman bam tous pisi, santen son ve srawenge. L'étipation limna man bam tous kobohnu. Degdep 5 sa pokaten yika sefa million kobosi la pisno. Nous saluons à sa juste valeur ce don. Ton pour ça compte ba neptum toro. Kun ton sandira na songamenti tongo zabne bara. Ana songa docteur matotin ko lo menga la le songe ti vis mbang baga hambi motor itatao di bandama toron pam tipsro et aussi augmenter la capacité donc de diagnostic sensiwa katla ningab songuni ti bara ke Burkina Faso at shindam songa da Burkina Faso la sagal senketembe ya to passe l'orto mba bangre sankende bakanga tipsra wenge. On a déjà vu une identification Tonzo yanga pakantale Chine Burkina Faso wenge santu hôpital sambetenga noga ya senkende le COVID-19 a bara wenge to montala tala pangusro zamsa buto to dikanta sa loktomba na yelen to tong pambangle senkena to zabne COVID-19 a bara pour renforcer encore une fois la capacité de la lutte contre la pandémie. Arpakantar kanga wilgam ti shindam yakayam na son Burkina Faso yarba na yelen tonga zabne bansa buto to santiyeda COVID-19 a bara atum kanga lor pore bangati mis ninga singeta lafiya yela ne porundam kila zekabno rotone na tuliksa ne tengan lotorida na karni buidu la senyir fa ya nepsam pam opération la samson lor wilgame ti opération kanga ya sura opération wilgam ti atum sum panana la san ya sida sam pam ti nere bam suno me to pousse sa ne lorto emba san tum da barako soro idna king to pamakaseta ne Elise Kabri Ukanga yura sombonta Carol Kafando letien lame ya wenma lokto menyinga obligatif sur buto tore antasa biga Isaac adi sura opération la mania minsi minga singeta la fo yel 5 Isaac mesun no mame talade nimba mapa matif suko hôpital la sembetenga noga ya singe janvier kiura smawai ntekala sampigla yoba son lora. Pour une première, disons que c'est une réussite. Ya pipu vukla woto ton soman opération Ramba. Yi neba nu ndatal sunlo zulwese. La opération Ramba kena wala sensem si zulwese pazinye. Neba nasa senyi tazuen pa ma la fizang fasi. Ton mana échographie labsunya fa kena wala sensekade.
obtient kulab zakanti zulu skaye. Donc ils peuvent regagner tranquillement leur domicile, quoi. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous et nous avons pu démontrer. Yasuno kasangan ko ton dunna ton nigameti ne pakantale ton loktomba ne loktomba tapsuka ton tema na sura opération Burkina Faso kane mampurar pakanta sabar kusko si chaîne de l'espoir shift ate mekotibo ya ONG rambatabo ton son tumne renki tamiti shashi simbetingandro ton ramen son kombamba to blevam pam lafi pour que ces enfants puissent retrouver la santé. Suya opération Manoto à Sagre, Yata Kellen Singe, Burkina Faso Kane Santida, Shashi Sambetingano, Yaba, Yati sous les gens pour Kane, Bission opération Soman Kanoa, Atonri Boom Senantak Nebataba, Toboambola Fizinkanga. Are sambisi para pa ya kahla lunda kibayan sada puta yan barku so hikila songa yinga nemni mesembe pansine maporoto nantal to batiyan pa benya silisigra heun ko sati ya fasinwa possible la bark ne tum toro masmasa tumsan wa yikri hizulura sungalo watala na wali gazinga woto ti pam kibaya pusi la barka wona le kol bureau ne lafi. Kaseka ko yoroya anga jamana ko mi dumuni ko do dumba sigira dunya fontana bella gelela mi fo kalo 100 le temps na manase o bakia sebe kaseka doni sigi kaseka mi sanika ko kaseko yirwa ani dumuni ko kaseko yirwa anga jamana mato ko fa kabo ministre so mutano katanga ci baraka ko kuna oliyo nyana basigi kama soro amata mi bulla bara fam fela kanya sin kata jago ko mission ko fam fela o yinya taka soro kanya sin katoka anga doktor so ba mi tengo ndo o lukera sobe kaseka demisen no jusukunde bola kaseko stenduru e ba maduru o sera ko worona o fraker la ni wakatina balma Burkina Faso turzan kalmo ankle autirasi abaka jabaran su kabni akafabara lamsalo min bana anga fo kawo klitan ankle masan wafla animgo ankle konana ankle amata damne ne kayansi kataba da ko nyin sanina ne sameji o kuna kela kaba akakan o idumba sigi dunya fontana baka jokulu ba sigi no kata ci baraka ko fonfana o idumba sigi kata ay wa dumulu ko senaka ko fonfala la dunya fontana ba la gelela anga jamana o mato ko fo o idumba sigi kanyasin ka kaseka famiyar karado anga cide mutumo ro dawda watara ani landri some oluti anka cide nganelo karasabe kaseko labe ankulaje kaseka faso don ladoya kanyasin kata samneji temana chugo mina anga jamana konnana kaseko o laben boyera ka foko barasin chama kera kanyasin kata mi ni rota dona kanyasin kata tiga kusena kuko fanfelala mi soso sen kuko fan anga jamana konnana mi kanyasin kata bo mi muloko voizu o ye kanyasin kata mi tiga no kuru kaseko o lado o fanana kata fara mubin kan mi kanyasin kata mi nanko barako fanfalala do kaseko o dado anga dumune son konana o dambe kata bla mi dumune ko lakala ko ali dumune ko se ka sabati chugo bina anga jimuna konana o lo kera sobe kaseka ni dumba ni sigira kanyasin kata dunya fantana be kata dumune ko fanfa anga jamana konana ali dunya fantana be la genena min dado na kata be febile kalo mi fo kalo kle tama sanwosa no o lasera nga ala ni coronavirus sababu ala do o kera sababu nyina san wafla ani muga ani kilenta atna seka ka koma santota o lo koson kibara dila wella kaseka kuna funi doma o seka faraji mata kaseka nyatara de mi nan ko sena mo anga jimana kona ani sene bolo anga jamana konnana kaseka upuna tu firfiri latike ndu kanyasi kata sana kabulo kuna anga jamana kona nado uye katnyasi kata sana gimi tamna anga jamana kona ministry musigino kata anga chibaraka ko kuna aliya kesiri kaseka kuna fuli district sama gimi tamna kanyasi kata oka ora ka foko government nini ina sama gimi tamna otie malo million kilometer ton fanfela kaseko o lasoro kaseka kata oka nda sama gimi seka nye otombi la nyina kanyasi kata o fanfela la amatse kata be oma
o sen fe do ko sen ka bulu chamaskira ka yesin ka to ko to min la nyina ka ta fara o kan o fleni do fara la sono bulu kan ka yesin ka to kan ya ira ka foko mi e wa atono mo fara la ka nyina santan kan o tara be tono wa keme ani kononton ani kilo keme saba ani mbo ani kele e wa o lisra ka se ka da fara o kan ira ka foko do ndo fara la ka me o ma bare ka se ka to ay wa jatimuno ka se ka yesin ka to kan o lo ko sondo ko no son de la kusaba ka yesin ka ta me ko no ko fon fela eju ira ka foko tonyo wa keme woro ani bi kononton ani woro ani kilo keme woro ani bisaba ani woro ka yesin ka to fe sinya sigi fo fela san wafla ani muga ani kile kata kuna ke san wafla ani muga ani fula sameji ko na misin tano kata sen ka buru kuna salif wedra go ali dala kando ka yesin ka to ko bna tudu o la kusaba ka seka flu seka ci barakalo blastra ci ko bna ani baraka mo ye jamu kata be ni yela mamin dona ka yesin kata aka baraka da konnana o sen fe do ka yesin kata burkina faso ko gouvernement ako ka seka soro buru buye anga same bi konnana do abna ka so ka seka ci barakalo blastra ni sen ke monsin ani baraka mo na museka to ka seka yirwali do anga faso ka sen ka bulu yirwal ko kuna amutana ngati bari amutabo bubudila soka iraka fukumi bubudila soka kubuda ka nyumgoba uli ngonye basi kanyesin kata ferod no betna takase ka nyataka do ka yirwali do ka kubuda ka nyataka ko kuna kanyesin kata wakati takama chugo ani yelen ko fonfelala euro kubuda kolina o kera sowe ka seka sebela be barase mo blara senka obulana ka seko o kuneche o kera sowe ka seka kibara dila wala ka kuna fulido makaseka famer ka do drissa travers ani kurutimi sano uli yanka chide rtb de bubudila so o ka seriflini ya mɔgɔ y'i sigi ka fɔ kɛ ka taa kɛwale damani kan ale ni cogo min na olu bɛ se ka baara kɛ jango wagati yɛlɛma ko ka se ka nɔgɔya. an ka commune min ye Bobo ye an sɔnna k'an ni don o la o kɔnɔna don an bamanan ka se ka baara dɔ kɛ ka filɛ ayiwa an bɛna taari kɛ a la cogo di n'an b'a fɔ o ma ko plan an y'o ale plan nin kɛ an bɛ tɛmɛ sira jumɛn ni sira jumɛn kɛ ka se ka nin kɛlɛ nin kɛ. o sɔnna ka don jɛkulu la. jɛkulu min bɛ se ka dugu ni yɛlɛma ka mara yɛlɛma an bɛ yɔrɔ min na an bɛ ninakiri ni fɛn o fɛn ye a si kana kɛ balaba ye an ma. Bobo Dioulasso Kobida lo kɛra fɔlɔ ye ka nin kɛta nin bila sen kan o la olu laɲini ye a kana dan olu dɔrɔn ma Kobida tɔw ka se ka o ni don fana. an ye min daminɛ ni a bɛna kɛ k'an dɛmɛ. ni y'a fɔ ko i y'a ye yɔrɔw bɛ tiɲɛna waw bɛ tiɲɛna jidaw kɔdaw bɛ tiɲɛna fɛn caman bɛ tiɲɛna ayiwa an bɛɛ bɛ sigi ka filɛri kɛ n'an ma dɔ kɛ dɔ ye lombilona an b'a fɔ min ma olu fɛn kɔrɔ ni fɛn minnu ye fɛn babaw y'an fɛ nanzara b'a fɔ ko ressources naturelles n'an bamanan ka olu latanga ayiwa a bɛ se k'an dɛmɛ. ni an bɛ yɔrɔ mara tiɲɛni min fɔra an bɛ climat min ko fɔra nin Bobo b'o kɔnɔ a mɛnna donc n'an ma hakili sɔrɔ ka daminɛ sisan n'an y'a to dɔrɔn économie n'o ye sɔrɔ yɔrɔ côté ye n'an y'a to dɔrɔn ma n'an ma kɔlɔsi an bɛna to an ka feereli la sɛnɛkɛlaw tɛna se ka foyi kɛ ji yɛrɛ tɛna sɔrɔ o b'a fɔ min ma ko gaz à effet de serre n'o ye an ka yɔrɔ tiɲɛni ye n'an ma kɔlɔsi wolo bɛna Bobo tiɲɛ. baara min na o bɛ ni dɛmɛbagaw ye o min ye GIZ ale ni faragbɛra jɛnkulu dɔw lo bi o bilasirala nin ko nin na. amutana ngati bara muto bawilla so albele kayra ka foko mi alman ka kelme jokulu do ko projet olu na ka se ka flo onu dama baga mi maison de l'entreprise en fait Burkina Faso ka beni no fon kalon clé ko ton olu tamaka ka tabo bawilla so ka se ka flo se ka kalondi bawilla so maraka bulla baraka jama o ka nyata se ka soro tugude o basse marala bulo la bara nyata se ka soro tugude ka nyesin ka to ka barase mo o bawolo ko lip vise o ye ka nyesin ta ka se ka fangadi o bulla bara no bawilla so marala mi o basse marala ka se ka nyata do ka se ka famere ka do Karim Melogo ani Idrissa Karambiri oluti ka chere ka se ka RTB de Bobo Dioulasso ka se ka kɛ an ka seere o kɛnɛ kan an ko lajɛ. Ka dugumisɛnw ka kɛ yɛrɛ baaradaw dɛmɛ yiriwali la o le maison de l'entreprise baarada ka laɲini ye o rado o ye dɛmɛ baarada bila sen kan n'o tɔgɔ ye SME ye walisa ka dɔw fara dugumisɛnw ka kɛ yɛrɛ baarakɛlaw ka lɔnniya kan fɛɛrɛ lo n'a ka ɲi ka se ka a sɔrɔbagaw bɔ gɛlɛya caman na ni sira dira o bassin maraba ka baaraw daminɛ na. bibi na ni i mana entrepreneur ɲininka a b'a fɔ ko non ale ka problème juru ye
donc juru ati juru sɔrɔ min b'a kɛ a ka baara ka taa ɲɛfɛ alors que tuma dɔ n'a y'a kɔlɔsi k'a filɛ yɛrɛ a ta ka lɔgɔfɛ yɛrɛ maîtriser a yɛrɛ produit min feere a t'a maîtriser ka ɲɛ voilà et également n'a taara ale entreprise min fana kɔnɔ a tɛ taa baarakɛminɛnw sɔrɔ minnu ye comptabilité minɛnw donc ni projet min na ka se ka ni an bɛ fɛn min wele mɔgɔkɔrɔ min wele ko business coach voilà u bɛna baara kɛ n'o ye o kɔrɔ ko business coach ninnu u bɛ tɛmɛ entreprise bɛɛ kɔnɔ siɲɛ 2 kalo kɔnɔ minimum siɲɛ 2 kalo kɔnɔ voilà entreprise ninnu kelen bɛɛ fɛ pour que ka se k'u accompagner voilà pour que ka se ka u ka entreprise assainir k'o bila sira ɲuman kan. GIZ ni Enabel baaradaw lo ye dɛmɛbagaw ye ka se ka dɛmɛ baarada ni bila sen kan n'a fanba ka ɲi ka sɔrɔ dumuni sɛnɛ fan fɛ. An bɛ yɛlɛ ko phase pilote o kɔrɔ ko phase test voilà donc a ye résultat ɲɛnama d'a ma olu kama sisan bi bi naani donc an bɛ fɛ ka lancer région 5 la région 5 ni ale ye jumɛn ye bon min ye poursuivi ale ye région 4 ye Bouc de Mouhoun o bassin Cascade ale ni Sud-Ouest voilà donc an bɛ entreprise nous accompagner aller entreprise mi kata dumuni ko fan fɛ voilà olu entreprise bɛ se ka postuler voilà pour que ka se ka accompagner voilà par nos business coach donc baara min kɛra ni maison de l'entreprise ye. I n'a fɔ miliyɔn 7 ɲɔgɔnna lɔ bɛna don dɛmɛ baarada nin na n'a ka ɲi ka sɔrɔ maraba 5 la n'o ye Bouc de Mouhoun, Cascade, Centre-Est, Sud-Ouest ni o bassin ye. Amita kunɛcɛ ni wagati kan wagati kan ye se ka taa min dɔgɔtɔrɔso wagati ka Burkina Faso ka dɔgɔtɔrɔso ba min hôpital Tengandogo ye ka se ka taa yira ko mun ye kɛrɛma jɛkulu dɔ bɛ kɛnɛ jɛkulu ko chaîne de l'espoir olu nana ka se ka min jigiya ka se k'o tugu ka di denmisɛnninw ma n'u dusukun dimi tuma la o tuma la o bɛna kɛ cogo min tuma ye k'olu ka ɲɛ mina bɔnɔ na nka ala n'u jɛkulu in bolo olu min sigila ka na o sira ka o dusukun furakɛ ka se ka kunnafoni sɔrɔli don an ka cidenw tuma la Salifu Belem ani madame Rosaline Ouattara olu tiɲɛ ka seedere olu seere olu tɔgɔ o ye min sɔrɔ Canada madame Tal Aïchatou an ko lamɛn. An nana bi ko o tun ye denmisɛnw dɔ opéré o dusukun na donc denmisɛn den 5 le opéré la dɔgɔtɔrɔso CHU Tengandogo donc denmisɛn 5 le opéré la janvier kalo nin kɔnɔ donc bi o mɔgɔ 4 le sira sɔrɔ ko fari nɔgɔyara ka ɲɛ olu sira sɔrɔ u bɛna bɔ bi donc o diyara an bɛɛ ye kosɛbɛ o la an nana yan bi ministre de la santé fana nana k'an dɛmɛ voilà donc min tora an bɛna ala dari ale fana ka sira sɔrɔ an ni ONG chaîne de l'espoir an ni CHU dɛmɛ fɛn min na an nana ni filaw ye an nana ni fila ye fila min bɛɛ kɛra ka denmisɛnninw opéré an nana n'ale ye an nana ni dɔgɔtɔrɔw fana ye dɔgɔtɔrɔ min nana opération kɛ ale ni docteur Sawadogo mɔgɔ 15 le bɔra France ka na CHU dɔgɔtɔrɔw dɛmɛ o sera ka nin denmisɛn den 5 opéré. Bange Burkina Faso tourisme kalaba an b'an ka bi ka kunnafoni kunnacɛ ten n'ala ye sini yɛrɛ n'an b'a sɔrɔ fofu ani tile fɛ nin wagati kelen na ni kunnafoni wɛrɛ aw kelen bɛ ani cɛ a ka lajɛli la an ka baara bɛ tagama ni ale bele ani tile.